Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang ini paci-pacin Allah kanaten na dua yang sifat naten. Mismo Allah yang yagalong, yang sipatin manusia sifat dua amat. Di makamang yang sifat dua yasa tabia na ilmu dukaturin. Yan yang maka iris kanan. Ya. Deng nagamay yang longsin Allah. Innahu kana zaluman jahula. Mismo Allah yang yakalong yan na. Yang manusia longsin Allah yang sifat naan zalum. Talimbol. Mahilig magtalimbol. Mahilig mangdupang. Mismo Allah yakalong yan na. Jahula. Di mari magatigam sa agama. Yahul. Innahu kana zaluman jahula. Allah yang yakalongnya sifat natin yan na. Talimbul ini zalumin talimbul. Kamanganan yang bukan kanan. Kaya. Jahul. Di mari matigam sa agama. Ya, na praktikal daya na. Yang kadeka na ito sinuutaw na panakibuta sige diyang agama. Bukan priority. Bukan priority. Pasal, wana makaya mairis yang itong sifat naan agyahul. Kaya, yan daw man nalong sinala para matanak yan. Para matanak yan. Pasal uli matanak yan. Uy, pakasa mo sa kasurukan mo. Zalum. Maarim sa kamanganan yung bagang kanan. Zalum. Yahul. Uy, katigam naan sa agama kulong sinala. Yeah. Bali, pasal sin lonjing bini saya luoy sinala kanatan. Okay. Ipadang kita sa kitab supaya matanak yang unyang matanak nan Yahul. Para matanak yang kay never matanak yang ke-ignorante mo ubagkan Quran. Ika number 2, ipadaan daw man kita sa propita maturid. Waday pinakamaturid sa dunya ibawi sinolang manusia alumaba pa sa Nabi Muhammad. Kaya supaya daw man matanak idong unyang matanak asipata jahul dalum. Yan yang pang-erase sa itong sifat natin na mat. Mismo Allah yung yakalong. Kaya talimbulon mo yung asawa mo, talimbulon mo yung pamilya mo, talimbulon yung mga utaw. Di makatangna ng pasal sipatin. Kaya
Ya. Jahul mag-agama sa di matikam. Tanawa doon ni mama. Mas kuyo pa yung pagalaungan ti di matikam kaysa matikam. Ya. Yan ni mama. Yan yung science ignorante. Tumatik yung bapanan. Itong matikam, digin magalawang. Kaya na. Pasal nakaadad daw man kanatan yang jahul. Way katikam wa. Bali uno yung pang-iri si ma'am. Quran. Para matanak yang jahul. Kaya, yan yung way lay na makatanak sa ka-ignorante at mag-iskulit sa Quran. Wa da. Kaya, ako sa kalong sinabi Muhammad, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Quran, katigaman mo yan yung makadrive kan mo sa padagpasurga. Uli mo katigaman, yan daw man yung makadrive kan mo padagpanaraka. Quran. Hujjatun laka aw alayka. Dua gid yung result si Quran sa sucin bay mo. Bagkan yan yung magasaksi sa naraka kaw, na yan yung magasaksi sa surga kaw. Okay, nakamang na. Dua gid, critical yung Quran sa sucin bay na, critical. Critical. Mismo Nabi Muhammad yang law. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Alayka aina. Alayka. Ya. Nah. Sino daw man yang utaw maon sa pangatayan yang live na ng Quran. Ako sa ko, yang doa mabisa. Itong mabisa ka to pagka-recite mo yung doa. Mabisa. Pabila na problema ka, idua mo da ka matanak. Matalak yung problema mo. Yagipit ko sa buhay ang problema mo, idua mo yan sa gabi. Matanak. Unya doa yan. Allahumma inni abduk. Ibnu abdik. Ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Madin fayya hukumuk. Adlun fayya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bih. Samaita bihi nafsak. O anzaltahu fi kitabika. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجهاب همومي وغمومي. Nalong cinta Rasulullah o ikhlas yung pagdua mo, tisong natanak yung problema. Natanak yung problema. Unimening nan ipangayo mo sa kabarakatin mga pangansin Allah. Pasal pangansin Allah na bukan 99 gede. Upat ka klase pangansin Allah. Aon ini turunan sa Quran. Yan ang inipatigam ka natin, 90. O anzaltahu ala abdik. Ato nang ginipatigam sa mga propita na. Inatong patigam. Allahu Akbar. Anzaltahu fi kitab wa lam tu ahada min khal aw ista'sarta fi ilmil ghaibi. Atawa wa mo ipatigam ka nami. Atawa pangan mo iko gidi matigam ya Allah. Kapangan mo yan. Ubus ng mga pangan mo yan long doa mo yan. Yatigaman nami, wa nami katigami. Mangayo kami ya Allah. Sa pamaagi sa pangan mo yan, ya Allah, sa ihatag mo sa pangatayan namin ang kalinyan ng Quran. Rabi'a qalbi, kalinyanan ng Quran. Allahu Akbar. Na oras sa kalinyan ng Quran, Allahu Akbar. Nasandakan mo yung kakagyawan sa dongya o kakagyawan sa akhirat. Nasandakan mo anda. Ako sagaw, kailangan talaga sa Muslim, atakan na niyang Quran sa maskin 10 minutes o 20 minutes. Basahan ng sabaynan. Kailangan talaga. Kaya, atagi sa maskin 10 minutes. 10 minutes kita yung mahang 1 hour, 10 minutes kita. Pasal yan yung
Gawakajin setan kanatan na doon, monono yang di natin atakan sa priority ang Quran. Yan yung activity sin setan kanatan. Ya, pasal oras makabati sa Quran, nawada lang na yata nakakulong din setan. Ya, madigyan dalin natin ni mama. Pabila masud kau ka makapagalaw ka sa bismillah, mabilin yang setan sa lugwa. Allahu Akbar. Ha? Lawan sin setan, way pakasa ko makasud. Pasal ya ka, Allahu Akbar. Ya, yan daw man yung kaubos ng ibadat. Una yung pinakamagyo imam, ubos ng ibadat. O number 1 ay ibadat. Jihad, no. Sambayag, no. Puasa, no. Hajj, no. Buko na ni pinakadibi sa ibadat. Una imam, zikrullah. Di matanakan mo yang pagdumdum mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumdum ba? Pasal yang zikrullah, ya sakup na yang sambayan. Ya kasakup na yang puasa. Asal-asalan yang jihad. Asal-asalan yang hajj. Asal-asalan yang zakat. Nga, ma-zakat kau kay kadumduman mo yang maindag ko sa samayang pasasin. Ikadumduman mo yang sungod sinulakan mo. Allahu Akbar. Makapuasa kau. Nga, adumdum mo yang sungod sinulakan mo. Ako sabi, zikrullah yang pinakadibi sa ibadat. Waday pinakamagyaw ibadat tadi sa dunya. Mena nga, di na kailangan niya magibdas pa kau. Yang sambayang magibdas pa kau. Allahu Akbar. Yang zikrullah, way di kailangan niyang parap ko pa kiblat. Paskin, way kau. Zikrullah. Allah. Way waktunan. Way posisyonan. Way syaratnan. Basta, magkadamdam magkita. La ilaha illallah. Una yung pinakamagyaw zikr imam, nalong sin Rasulullah. Pabila malambit mo yung upat, na mas magyaw pa sa dunya. Hadis. Khairum mimma tala'at alayhid dunya. Upat kedlong sin Rasul, yang lambitan mo zikr pa Allah, mas magyaw pa sa dunya. Khairum mimma tala'at alayhid dunya. Uni upat yan imam? Subhanallah. Ha? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Paskin mo yung kuya kaingkod. Subhanallah. Ikaw kaya dahil pakanaga. Subhanallah. Walhamdulillah. Mimma tala'at alayhi syams. Mas bagyo palongnan sa kakagyawan sin idong ya lugwan sin sika. Una yung lugwan sin sika, dunya. When malugwan sika, dunya. Allahu Akbar. Sado ba? Di makato yung sambayang, di. Allahu Akbar. Di makato yung puasa. Kung di naman pwede baka tekniko sa mga di ako makasambayang, baka ko ito, subhanallah. Di pwede naman, Allahu Akbar. Di pwede. Kau minana, makadangag na lang na. Law ni utad muslimin, pinakamagyaw ibadat, huwag makaato. Ya kasada yang sambayang asan. Number 1, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Wadah! Di na makasambayang. Huwag makatigam yan. Allahu Akbar. Okay, ay mama. Yan ang kailangan na. Bali, alhamdulillah. Medyo o mga tagbi sa padamdam ka natin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan piagalong yan kaday sakat ka natin na magasambayang man kita, imam. Magasambayang kita. Nadigyud malikay ang mu'min sa pagsambayang nan sa on mga may tabukanan. Yan ang kadamdaman yang pila yang rakaat atau ya dugangan yang rakaat atau ya bilin yang wajib atau ada kapagkambyo itong subhana rabbil azim atau nabaca sa sujud di itu malikaya yan pasal pabila lang sinraso ya kasambayan ko ya siya yang syaitan benar itong pagbang magpakawat yan
Oke, rumi ka magtakbir na ka Allahu Akbar. Nalaw jindra sumasay diyang setan. Para di maka-exacto yang sambayang mo. Pasal yan, wa panginto sa makasambayang. Yan ilong nan yang into daw hadalaw na diya kasurukada. Ako lang nan wako makasuruka. Isug ako sa masugid, wako sugid naraka. Yan ilong nan makasugid, ya kasugidin makasurukada. Pero long nan way problema sa satan. Kasupaya madi makakurik yang sambayang nan. Di na kita dito. Allahu Akbar. Di yun imam, ako sa kau. Yang pagsambayang. Mamaday ka natin niya kasambayang watari macin Allah. Maday. Bekelubus ng yasal sama sige tari macin Allah. Kada ka natin ni Zeka. Tanaw ba? Allahu Akbar. Yaga takbir na kau. Pida ka minit, yalayog yung dumduman mo. Ya kanto sa bangkiruhan, ya gagabag sa barangay, yato sa barangay, ya kasi nga ito, ya utok na ito sa barangay. Allahu Akbar. Atau ya gagabag sa gobyerno, apit yang sildo, Allahu Akbar. Yan nga yan, iwapalugwa, way bakan na. Ya kabuhi sa manok, Allahu Akbar, ito. Ya kapakangko na kagina, to apa. Yan yung gabakan yung setan. Na nga, yang kehandanan supaya di makasukat yang Allahu Akbar. Yan yang kehandanan. Ya, naway lintas ka natin ni mamubus kita mayo. Allahu Akbar. Ubus. Ya. Yan yang katindisin kakontrasin setan ka natin maskin wain kau. Maskin wain kau. Minang arimau. Nakakita kamo sa arimau itong kambing nga kita na minagminan. At tidak tagbis-tagbis yang baringo yang kambing assault. Yan yang gabukan ni setan ka natin. Ako sa kulong sin Allah, inna syaitan lakum aduh, mismo lang ka declare. Kontra niyo ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bagan sino ang utok ka, mismo lang ka declare. Oy! Warning, bantay ka mo, kontra niyo. Kontra niyo ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakusako yang mga uto di pa ka bantay. Wa, ya kamang. Ya. Nakusako kailangan talaga. Butawan sa pagabdas mo, kailangan ikhlas. Ikhlas. Kapabilang ikhlas sa pag-ibadat mo, madamo na sa sabay. Pero yang luisin nabi natin kanatan, katigamanan yang binanya may tabo sa umat nan. Satu po, nakauton di syaitan. Nalong sinal Nabi Muhammad, pabila kamo madatangan si mga minana situation, yan yang kuan, dipinsa. Dipinsa lang sinallahu. Log Nabi Muhammad, dipinsa. Allahu Akbar. Una yang dipinsanan. Ano pa kita ng kanya topic tayo mamahal. Una yang dipinsa apabila minan may tabukan natin. Okay. Pamasasun di cabayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alah, kulang yang rakaat. Itong asar tong karakaat na. Ya. Atawa, nah, wa ako makatasahod awal. Yaka hindi ka ko automatic. Yang kali diyan si setan, mabari ko makasambayang lang ng saksis. Allahu Akbar. Kailangan katikaman natin yung uno yung martilyo. Ipupuk na itong setan. Waring kanan. Allahu Akbar. Alam mo, kulang itong pagsambayan ko. Sambayan barik. Lawan si setan ayos. Allahu Akbar. Okay, gabakan mo yan minang ipukmuk sa martilyo yung unan. Allah. Okay. Yang yata ko kamayo adon, rukun yang yabilin, aw wagib yang yabiling, atau ikadugangan yang rukun, atau ikadua doko ikadugangan wa. Yan yang upat yang
sa setan. Ipabilin ang kanmo yang rukun, ato na padumduman kanmo sa iyaw gusta. Ipabilin kanmo yang wagib, ato na kau hidamduman sa nakalabid na iya kagida. Ika number 4. Atakan ka na sa damdaman na di mo katigaman, upat tayani o tulo pa. Ngayang problema, sudit ang bayag yan. Mununo ka o makaligtas sa minan. Kami ka, takadan mo, nawaan takadan istini ko rin makasalam. Yan. Kaya, pag sugyod daw man, huwag ko makasalam. Unanin salam, atawa, uriyansin. Salam, ang daw man, patakaran na yan. Ang patakaran niya. Allahu Akbar. Damdam mayo sa upama, iabilin mo yang rukun. Iabilin yan. Atawa, ikadugangan yang rukun. Dua kirin situ sudah, iabilin Tolo, indohor, tulo ka rakaat. Atawa, 5 ka rakaat. Uni ka bekerja ni imam. Kailangan ketika menjadi imam yan. Panagutan jini imam mo di makasukat yung pagsugyuro sa wijing jamaang. Adi sarukon. Pabila kulang. Ya kasalam kau sa tung karakat yang duhur. Pagsalam mo. Launsin mga utaw imam. Tulong karakat ay kasambayangan natin. Umusta. Assalamualaikum. Pasal medyo respetado ko sa gyama, mawaba ka pagalong yang gyama mo ka medyo mamumuha. Ato na piya kalong sa yaw musta. Imam, itong karakat yan, isang bayangan natin sa duhon na ngayon. Napabila yung imam, kawadyod makatigam na takadan ng mga tuloy ang magalong. Tulo ka? Utaw. Imam, itong karakat. Pabila lang tulo na maidag si imam sa itong sambu ka kulang, indag ni imam. Wow. Okay. Indag si imam. Pag indag si imam, ikuan na da. Okay. Tumindog, magpatiha, magruko, sige. Kompleto. Masalam. Ato da masugyod sa sugyod sa oriyansin. Salam. Yan yung shortcut na. Pamarukon, kulang, idagyang. Itong kulang. Mabati ng patiha, ayat, atau patiha, pwede. Maruko, maitidal, masugyod, magtahiyat, salam. Bagus na magsalam, masugyodol. Sahwi, sama kadua. Okay, when ito, pabila rukun kakulang, ubos, ibayadan mo. Itapalan mo. Okay, yang sugyodol sahwi asan, uriyansin, salam. Ayo. Uriyansin, salam. Ya, sugyodol sawi. Kaya pag sugyodol sawi, ako magtahiyat. Assalamualaikum. Itu rin. Okay. Sukata. Okay. Pabila daw man, 5 karakat yang duhur. 5. Assalamualaikum. Lagi, 5 yang rakaatin duhur. Na siyempre, automatically, yang imam masuk yodol. Sawe, sa uriyan daw man sin. Salam, pasal, ato na ikadumduman sa uriyan sin. Salam. Okay. Okay. So, pamadaw man. Pag inog na siya kalima, law na yan eh. Kaliba na yan eh. Sure na siya kaliba. Ikadumduman ang sawa pa makasalam yang ikalima. Automatic maga. Di, maga-ingkod. Maga tahiyat.
Kaya, di na na-continue sa masugyod pa mga, di na, kaya kalima da. Basubra da. Ingkod na kao, pagtahiyat kao, pag salam kao, pag sugyodol. So. Okay, ah. Itong pag-indig na ng ikalima, isa ko yan ng makon. Ingkod ka. Ay, may tuloy. Di na, sujudan na sawi. Di, sugyod na sawi, kaya kaindag ka. Yang di sugyod na sawi, no, may kawa pa ko makapusto sa minan. Ato sa pag atay mo makaindag, lang imam, itong imam, subhanallah! Nanay kaingkod ka. Imi, away, sugyodol? Away. Okay, no, ato na yung mga maamon sa nagbiyan na lang mo. Subhanallah, kalimata! Pero, ayaw mo na dukagi sa kalimata. Subhanallah! Okay, na ito yung sugyodol, kaya na yakapusto na ko sa mga. Yakaindag na ka. Pero, nag-attempt pa ka. Subhanallah, alam dito yung ingkod ka. Well, sugyodol siya. Wina. Okay, na. Okay, kaya kailangan talaga ketika mo siya kasabayan niya na di martili yung setan, di mo katikaman. Uri makasukat lang si setan ayos. Wow. Bika rukun. Rukun yang jabilin. Allahu Akbar. Okay. Rukun na. Okay. Ika number to. Pabila yang jabilin mo wagib. Wagib daw man yang jabilin. Okay, wagib. Ano yung wagib yan? Tahiyatul awal. Wagib yan na. Nakadiritso ka mag-indag. Wala ko maka. Allahu Akbar. Kaya lagi, wala ko makapagtahiyat. Continue na. Ayaw daw ko makaingkod. Yasa tabi, may kaidumduman mo sa minanpaya. Alaingkod ka. Huwag ka namin kaya kaposisyon na kao. Diritso. Allahu Akbar. Diritso. Okay. Pasal yang wagib makaya sin sugyodul sahwi. Pero yang pagsugyod kanan before salam. Wapa kau maka? Salam. Allahu Akbar. Sa ato pa nakaubos na ko magtahiyat. Kanda ko man salam, da ko man kulang. Why pa magsalam sa salam di sugyod ka muna sa sugyodol. Sahwi makadua. Pag-ubos yan to, bago assalamualaikum. Ya ka mga? I-diferensya sinurukun wagib. Wallahu Akbar. Yang wagib, yang rukun ba'da salam. After salam. Wagib before salam. Ito na mama. Yan yang pikihido man yan. Pikihi, okay. Okay. Kamang natin okay. Okay. Balik. Pabila dua, yang kedua. Uno ba yan itulu o upat na? Ya kaidag na ko sa ikadua. Pero pasal sin perting sa sasin setan kan mo. Ako sa ko imam, may kamadig yung problema sin imam. Imam kayo ko lang. Yang madig yung problema ko. Pasal kulatado ko sin setan. Kulatado ko sin setan. Allahu Akbar. Kaya, di makaya si lahi-lahi lo. Kulatado ko sin setan. Kaya, pabila naman, yaka indag sa ikadua. Ikadua pa yan katya na. Lang niya, uno na ba yan? Ikatulo da yan, ikadua. Uno ba nakatahiyat ako, wapa. Mina, no? Hello. Hello, good morning. This is June from PLDT. Pwede na ako makaistorya si Sir Abdullah Amiri. Wala dito. Nandun sa wala dito sa Davao. Okay, so is there anyone else?
na pwede ko pong kausapin? Papa niya, pero nagkuhan pa yung papa niya ngayon na may trabaho pa, nandito ako sa lecture. We will try to call again, sir. Kailan pwede po? Mga 1 hour bago mapatapos ang lecture ko. Okay, sir. For documentation purposes, sir, may know your name. No. Amiril. Amirina. No. Anong ano niyo po? Ha? Sir Abdullah. Anak ko yun, anak ko. Sige, sir. Okay. Pakisabi na lang din po na isa sa dahilan bakit po tumawag is dahil po sa bill. Nagtototal ng 5,632 pesos and 37 centavos. But anyway, thank you very much po sa pagtatanong. Okay. Kaya, adik kita doon sa yaga dua-dua kita. Unyang gabag ka natin, duwayani o tuluda atau ano ba? Atau yaga tahiyat kau, yaindag ko sa ika, tuluda. Nah, pasal sidak kulata ko sinsay talong ulim na katigaman jadi dahil ikaw pat atau ikatulupayani. Ang mga minanamay ito po. Upat dayani utulo. Bali, yang hukuman cinpikihi, i-balance mo, timbanga. Di timbanga. Umika mas mabagat yang tulo. Tulo, ibilangan nan. Kaya, pabila mas mabagat yang upat. Okay when yang mabagat, adto kau. Okay. Yan yang pikihi, adto ka sa pan. Bali, continue nakadihiyon ko sa yang mabagat, tulo. Naganapan mo sa ikadua. Okay. Pag ubos mo asan, okay, yang hukuman din pikihi, na pag ubos mo magsalam, bago kau makasugyudol, sahui. After, salam. Dua-dua. Assalamualaikum, sugyudol sahui, kaginaya ka dua-dua ko. Allahu Akbar, sugyudol sahui. Kamang natara. Diba? Satu pa, pabila ko yakan sambayang, kailangan gidawa mo yung balance. Pwede mabagat. Yang question doman, pabila balance, 50-50. 50 yang upat, 50 yang tulo. Ngawain ko na sa madagyang magunawa kabagat. Magandisyon mo ini mabagat. Kaya ang lang dipikipin, mabagat. Pwede yung mabagat. Allahu Akbar, balance. Kwentosan. Na yan daw man yung sinpikihi, long sinpikihi, adto ka sa mababa number. Mababa? When daw man yung kaagaw, tulo, upat. Okay Magunawa yung kabagat. When kau, adto ko sa tulo. Allah, yang mababa yan? Estimate mo. Itong mababa number. Ayo, adto sa upat. Adto sa mababa. Minito gyapon yung pagsalam, pag-ubos magsalam, pag-sugyodol. Okay. Okay, nakamang na tara. Okay. Kamang na tara. Ubos ng dua-dua. Ubos ng dua-dua, saya ubos na ko makasambayang. Asal ako sure niya, dua-dua again. Not counted. Not. Pero kung sure na sure, Assalamualaikum. Minang waman makumplito yung sambayang ko. Itong magrib tulo na inang dua. Sure. Bakit? Sak. Pag dua-dua. Sure mo. Yang tapi ko, mika dua-dua, not. Ayaw mo tarima, yang dua-dua sa ubos ng gabaka. Pabiya lagi abdas kau. Ano ito, abdas ako saya, sapo ko yung taringa ko, atawawa. Pero yakobus na kau. Idami mo yung dua-dua. Idami mo. Kapag ibdas yung taringa mo, sapo yung taringa mo. Ay kabdas ako. Maminara. Ako makatigan din pagkabdas kito, trapuan ko yung paa ko, atawa.
Pabila ay mabarik, pabila ya ubus dah magibdas ka, madating yang dua-dua sa sure, dua-dua gid, idami mo. Ya sa tabi sure. Sure ako talaga pag dua-dua. So ako makapagabdas sa paa. Hugasan mo yung paa. Allahu Akbar. Ito Ya, yang topik natin, dua-dua, sure. Okay, Yan na. Yang shortcut natin, ubus ng dugang ng sambayang. Dugang Long mo upat na yan. 5 yang sambayang ako sa asar. Sure na sure, dua-dua. Ubus ng dugang. Ikadumduman mo sa orientin sambayang, sure na yang patutkan mo, masugyudol. Sugyudol? Asal sure mo. Long mo, 2 minutes na. Ubus niyang mamumi kaya kamali ang imam. Pero ikaw mamumi ang magkamali, not counted. Not counted. Yan kakagyaw din pagjamaa. Okay Imam yang managot. Okay Kamang natin na. Pabila, yadumdum mo yang kulang yang sambayang mo, 1 minute. Assalamualaikum. Kaya lagi, itong sambayang ko minang sobra. Ya kasambayan ako sa Maghrib sa 4 karakaat. Ya kasagaran na saan, makasambayan ko sa isa mo sa bahay. Minadimento bukan mo. Pero jamaah, panagsa. Di makalusutin yung seta ng jamaah di. Pero kung asan ko sa bahay mo yung kasambayang, isa-isa mo, nabalay. Sobra. Matanak ko sa dumduman. Yan yung kanag yung seta. Kaya, naubos ng ikadumduman mo, yadukangan yung gawag ka dyan sambayang. Ubos ng sambayang, sure. Ikadukangan, yang kaya yung pan mo para makulata yung setan. Sugyod ka sa sugyodol. Kaya, kamang natin na. Yan yung kailangan sa kanata na. Yung kasambayang. Kaya pamaagi yung setan yan na sabab, di matarima yung sambayang. Di mama, kailangan talaga. Ako sagaw, yung magsambayang utaw-utaw, kailangan iduanan sa Allah yung presen yung dumdumanan. Presen yung dumdumanan. Kaya, alhamdulillah mama, okay dito yung kapatalastas natin na. Bali adik kita sa longchin Allah wa umli lahum inna kaidi matit. Yan yang style sinallahu subhanahu wa ta'ala. Igabukenan sa mga utaw di mangintukanan. Pasal zalim, bitaw zalim talimbul. Sapa diyang utok ubus ng utaw sapa diyang utok yang gabukan din Allah kanan upat. Di da ko maligtas sa upat yan. Di ko magasambayang, kamangan mo yang haksin lumun mo, gabukan mo sa mati ang lumun mo, nalong sin Allah, di da ko magatanak, maagi ko sa upat. Upat imam. Ako sa ako yang utaw, zalim, dua yang adipa sa dongya, ataka na sinala sa punishment. Pasal ubus ng punishment, adto na sa adlaw kiyama. Ubus ng pahala amagyaw, adto sa adlaw, bukan na di sa dongya. Pero kung magabok mo yung dua, sabog sa dua yan, adipa sa dongya, atakan na ko sinala sa advance punishment. Kung number 1, where respeto mo sa taganak mo. Yan, ari pa sa dunya, yan matag na yung Allah sa punishment. Imam. Yang taganak, where respeto nan sa inanan o amanahan, ari pa sa dunya, atakan na sin Allah sa punishment. Lain pa sa Allah? Allah. Yang ikadua, atakan na ko sinala sa advance punishment sa dunya, itong zalim.
Kung minsan dalim, imam, tamangan mo yang beken, dopangan mo yang lumon. Teknikan mo yang ari pasadong niya lang tinala, atakan ta kamo sa upat. Upat. Ika number 1, imhal. Yaminin sin imhal. Di mo ka na naman automatic punishment sin Allah. Wa man. Ya ato ko sa wako siuntok ko yang ina ko. Laun sin mga ustad ari pa sa dongya, aunday. Punishment. Wa man. Wa pa datong. Yan yung imhal. Imhal. Itong pagprimo yan, sawa pa. Punishment na yan. Allahu Akbar. Wa magulo. Allahu Akbar. Yan ang minijin imhal. Imama. Minang isda, ay kakakatda. Tato pa, yak kakatda na yan? Bingwet. Nalong cintag tumon, suri-suri da kao. Kakaya da kitakaw kamangan. Pero ya mingitan na. Yan tawagasan, imhal. Kaya, magainam, magsina, waman, longsin mga ustad, matay, ang punishment yata, waman. Yan ang minatawag imhal, iba. Imhal. Sa ito pa, iyatakan ka sinala sa tagbisa lugar. Lugay, Allahu Akbar. Wa umli lahum, longsin Allah. Inna kaidi matin. Iyatakan ta kamulong sin Allah, ubus ka mo, ya ka maasiyat sa Allah. Wa panginto kanak, atakan ta kamulong sin Allah sa imhal. Ya bitaw imhal, itong tugutang gid tatagbi sa mga oras. Kaya, imama. Pero kita imam, hindi ka makita tayong utama at nangyari di pa patayin sinoli pa, katakan sinoli sa mata. Yang Allah imhal. Lugay. Allahu Akbar. Pero kita, yang padisisusun, yang kalinyanta, automatic na matay. Allahu Akbar. Yan yung minijin, wa umli lahum. Atakan kulong sinalor sa loob ko yung itong mga utaw, mga panginto kanak. Inna kay di mati. Pero long sinala, di sila di pwede magadamdam sila sa yakabuluida. Matin. Yakutan sinu. Allah subhanahu. Di ka makabuloy. Allahu Akbar. Imama, yang di magsambayang, makita mo yung kondisyon yang lawas. Kondisyon yung mga income. Elong sinalawa umli lahum. Allahu Akbar. Yata ko kay long sinalawa sa lugas. Allahu Akbar. Yan, daya ketanda. Ya pusasa na long sinalawa. Allahu Akbar. Wapa kulata. Allahu Akbar. Yan yang mahirap pa inangan sinala ka natin. Maskin jaga maksiat kau, kondisyon ko kawa, ay problema. Pinakamahirap, pinakamata situation jaga maksiat kau na kondisyon kau. Maskin di man ako magasambayang along si mga ustad, mati ang katamanan, madigyan sapi ko, madyo yung katamanan ko. Allahu Akbar. Ilang ginala, wako kayo makatigam, na ipadanta ko sa punishment, wamo ka na namin. Ano yung punishment kukan mo? Atakan ta ko sa di ko maari makasabayang. Punishment yan. Allahu Akbar. May respeto sa takanak. Waman. Lang sinala. Wa ko makatigam. Yang punish kukan mo, atakan ta ko sa damdaman na di ma-respeto sa takanak. Punishment yan. Allahu Akbar. Imama. Kaya napasan itong pagsambayang, pagrespeto sa takanak, luoy. Bukan yang kan mo, imam.
Rizki, sinulakan mo yan. Pabila merespeto ko sa taganak mo, respeto, rizki, sinulakan mo yan. Pabila ko magagabog sa sambayang, magkanyakan mo, rizki, sinulak ko subhanahu wa ta'ala kan mo yan. Uri ko makasambayang, punishment, sinulakan mo yan. Yan yung akida natin, Imam. Kaya, ika-number 2, Imam, aagyan sin utawa di manginto sa Allah. Ika-number 2. Yan yung piyagalaw nga istidraj. Istidraj, Imam. So, pabayag income na 1,000, long sinula, inangan ko 5,000. Istidraj, yan lang istidraj, di makasambayang. Kami katakan di pagsambayang, hindi kaway income tasan. Yatag ka makasambayang, ya ka-income sa kada alo 5,000. Tanawalong, nan ka di magsambayang, o income nan, makasambayang, Wa makatigam, igamitan diya sinala sa istidraj. Yapito istidraj, idugangan sinala yung kapyasing ginawanan. Madig yung ayat natin ni Mama. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala, ubag kang makapir yung ubos ng utaw sa dunya, ubos ng di makasambayang, atakan ko sa ubos ng kalinyanan. Pero magkalkaklaw sinala sa ubos ng utaw, magkapir, pasal magyaw yung katamanan. Palamma naso maduk kirube, patana alayhim abwaba kulasi. Uras long sinala makaringaw karang kanakan. Karingaw mo na yang itong mga tuwada ko long sinala. Nanalang sinala, abriyan ko dakar mo yung ubos ng kalinan mo sa dunya. Bagagay sapi. Ubos! Yan ang grammar sin Quran. Ubos ng kalinan mo, abri, lang sinala. Pasaya ka, lingod ako kanakan. Yang tawagasan istidraj. Okay. Unim tawagasan satu pa. Yan kita mayam isapalan mo yung anak mo, pamamano si pamamano. Ay, wag ka to! Ubus to, manmanag yang di mangintolong. Kato na ka! Kato na ka. O, tukuta, pero, kwan, minang kwan bukan tukot kami ng marim. Kanta ko tisting kanto na kau. Yan na min istidraj. Allahu akbar. Kanta ka mga dos. Yan ang ika-number 2 ay inangan sinala sa utaw di mangintukan istidraj. Kaya Mama, yan yung piyagalong sinala Imam, makikita natin yung long sinala sa suratul An'am 43, Imam. 43, Imam. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Suratul An'am. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Yan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Wa sila makatigam long sinallah, itugot ako kayo. Iabri ko kanina nila yang itong mga bungawan sing kanina nila, abri. Kamang da kamo. Kamang da kamo lang sinola. Pero sa oriyan sinyan, dengaga mayong ikatulo. Imam mo ni katulo, Imam. Atakan sinola itong mga utaw di mangintukanan sa itong mga gabakan nila na mahat. Happiness. Ato sila happiness sa gabakan na mahat. Itong gawa karasukan sinola de, bukan sila happiness. Nangay Imam, idikuresyonan sin setan itong mahat sa kalinya nila. Itong majaw, idikuronan sa din ng kalinya. Long sinaw. Dengar kami long sinaw Imam. Sa surat, makita na din naman Imam yang long sinaw subhanahu wa ta'ala. Imam sa suratul An'am. Yan ang suratul An'am Imam. Number 43. Itong una, sanastadrihum min haythu la ya'lamun, suratul A'raf Imam. 182. 182 sa suratul A'raf. Yang umli lahum o yang sanastadrih suratul A'raf po Imam. Yang diferensya yang ikanam wa umli lahum A'raf 183. Yani sanastadrihum min haythu la ya'lamun A'raf Japon 182. Nagsunod na sila Imam. Ya kasunod sila. Okay Mama. Yang yan decoration sin setan, pirti kalinyan mo yang maasiat. Pasa i-decorationan sin
setan. Ako sa ko, yung uto di marim sa sumunod sa agama sinallah, happiness sa itong inibawal sinallah. Happiness sa disco, happiness sa panakaw, happiness sa pagsina. Pero itong isukan sinallah, di. Sukan sa happiness. Nangay ma'am, pasal, yasudan na si setan. Kunilong sinallah subhanahu wa ta'ala, imam, wazayyana lahumus syaitanu makano ya'malu. Suratul An'am 43. Yan. Wazayyana lahumus syaitanu makano ya'malun. Sa ito pa idikurisyonan da sin setan, itong gabok nila na di kalinan sinallah sa vertical kalinan nila. Yan ang istay sinallah, imam pamadida ka, mas kinunin pagtuadakan mo di ko mangintur. Yung sinala syaitan, bahala na, dikurisyon na ko sa tanan. Wazayyana lahumus syaitanu makano ya'malun. Na imam, asan da kanan yang ubos happiness, sapi, bahay magyo, pero wagya po di mo manggito po, Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung katanang ko, yan ang kadi mama. Ubos na di makasambayang happiness, madigyang sapi, Allahu Akbar. Yang mga anak nan, mga atinyo, Allahu Akbar. Di kotse, pero di maka sambayang, di maka ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Igamitan sila sinallah sa uno, wa umli lahum. Ikatdua, sanastadrijuhum. Ikatlo, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Napabila lang sinallah, sana madatang yung subra, masubra na. Pasal magkarada. Waday pangaton niya sa kami sa way katakan. Way begat yang agama. Yang tanonan sa mga imam, pero datang yang mga kapir, mga unurang ko saan, sobra yung pag-welcome. Pabila lang sinallah minanda, sambil maapil da ko magalong sa yung agama isang terrorist. Mamaya, di pwede yung agama isang pagalong mo sa terrorist sa kasawat na makalugwa ka sa Islam yan. Kaya ang minisin terrorist, mati ma'am. Iyan na words, yalugwa yan sa kapir. Terrorist yan. Hindi pwede kita may muslim makalugwa kita sa Islam terrorist. Makalugwa ka sa pasal isapan mo yan, agama mo. Yan agama na way katakan. Lugwa ka sa maskin magsabayan pa ka. Maskin magpuasa pa magtagit, yakalugwa ka sa Islam. Allahu Akbar. Basta saparan mo yan, agama yan. Wakawan makakato sa naraka, wabo mabisita yung naraka, suruga, nagayagalong-log. Yakalugwa ka sa Islam, insulto mo yan. Yakalungan sinaulan naraka, medyo critical yan, imam. Di ko man pa-eskulon yung anak ko sa madrasa, kaway mo katakan. Di makakamang salay pamagyaw. Maskin niya kasabayan ko, yakalugo ka sa Islam. Bukan na ka Muslim. Na inibagsak mo yan. Agama mo. Allahu Akbar. Yung mama. Napabila minito yung situasyon natin, nadaganga ba yung sinallah? Al-akaj. Padatangan takaw sa sunto ka, knockout ka. Knockout. Saan naman ko? Datangan na sin sakita, di makaya sin sapinan, sambil matay. Datangan na sin problema, di makaya sin sapinan, di. Sambil matay na asan. Yan yung pinagalaw ka, akas. Kula taon na ko sinallah sa di na ko makaindag. Dengan gamay long sinallah subhanahu wa ta'ala. Makita natin yung long sinallah yan sa surat Hud, imam. Surat Hud, number 102. Sa surat Hud, imam. Yan yung yatag sinalakan mo, pabilaya sobrada kao. Yatakan na ko sa kakagyawan, di ko gyapon maparin. Nalong sinallah dengan gamayo. Wa kadhalika akhzu rabbika ida akhajal qura wa hiya zalimah. Wa hiya zalimah. So pamalong sinallah minan, pabila minan yung situation nan, magyaw yung iyatakan ko sa magyaw, happiness, wag yapon. Di yapon mangintulong sinallah. Nayalong sinallah, pada tangan ko na sa problema, adi na makaya. Di na makaya. Di na makaya. Pasalong sinallah, pabila yang utaw ka, di na manginto,
Napadatangan ko na sa programa di na malintas. Di makaya sinsapi na, di makaya sirang ko ng patay. Nabali, ato, tanaw mo yung sitwasyon na. Itong mga mayaman, madigyang sapi, di mag-aibadat. In the end, naubos yung sapi ng Jigda Hospital. Sambal yatay na. Yan yung minijit. Ida akada, ay tanilong din Allah, wa kadalika akhdhu rabbika ida akadal qura wa hiya zalima. Mapasang yang Allah Subhanahu wa taala. Masang. Kaya ya kada-kada siya po, madigyang sapi. Ubos. Madigyang sapi. Pero yung diin, tanaw yung diin. Naubos yung sapi nan, kanabilang ko pa, naubos pa sapi nan. Ato dayatay sa bilangguan. Surah Tuhud 103. 103. Okay. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Okay, mama. Yan yang situation natin sa Allah pabila di na ko mangintukan ani ma'am. Ya. Ta'gil. Tazyin, decoration. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Okay, mama. Ato na, magyaw tanaw mo kanan. Yan. Quran, wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Surat An'am 43. Yan. Yan ang may tabukan natin. Opposite daw man, pabila ko yung into kanan niya, sunod kanan. Nanalintas ko sa ubus-ubus. Allah subhanahu wa ta'ala magparihalakan mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Pahuwa fi zimmatillah. Umasunod ko sa Allah, masambayang ka nalong sin Allah, pahuwa fi zimmatillah. Ako yung magaprotekkan mo. Ako yung magaprotekkan mo lang sin Allah. Protect ko yung pamilya mo, yung ikaw, yung life mo, yung reprotect. Mama. Sa ato pa ito yung mga dua, manginto, di manginto. Kaya, manginto, di manginto. Nabukan yung meaning sin yan, yung pag-inang sinala sa manginto, di manginto, sa, yatakan ka sinala sa freedom. Di. Wa ka nang atagi sa magpiko sa wingkoy akadon mo asan. Wa. No. Pasal paglongnan sa, yatakan ta ko magpili sa mat, madya. Pero kung mapili mo yung mat, ready ka sa kulata. Nabukan minito yung pagpili. Yatakan mo sa pagpili, ubus. Panison mo. Di. Bukan niya ito takhir, bukan niya ito freedom. Kaya, yang dalil daw man si mga ulama makasukat, nalaon sinala, lakum dinukum. Ipapili siya na Allah. Yang mga musyrik sa Macau si Muhammad, lakum dinukum. Kano dalawang sinala Muhammad, pagalaw nga kanila na yung agama. Kan mo dayang? Nabukan yung pagpili. Yang ayat yan, yang miningasan, bara'atun minasyirk. Yang manasan, lintas ko Muhammad. Ayaw ko masunod kanya, lintas kau. Yan ang bara'a. Kanila na yung gabakan yung gabak mo. Tanaw mo yun, yang ayat yan, yung katurun sa kapir. Magkanalikan natin. Allahu Akbar. Mama, yang ayat na yan, maksud, bara'atun minasyirk. Pagpalintas sa Nabi Muhammad sa gabakan sin, wapang into. Kaya, Paman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Surat Kafe. Nabukan yung freedom. Allahu Akbar. Ipapili, nabukan yung freedom. Pili na kausan. Na nga, umapili mo yung mat, nalaw sin Allah, punishment. Yang utaw papilihan, maski na yung mapilinan, may punishment. Basta di papili mo. Tanaw yung mama, pabatakan ako imam sa, loko imam pili ako sa tubig yang silpon. Nalong niya pili ko tubig. May punishment. Kaya, ito yung pagpapili.
Pero yang walang nagpapili, manginto ka. Okay. Di ko manginto, okay gapon. Pero sa sumpenan, uri ko manginto, nanara ka. Manginto ka, suro ka. Huwag ito freedom. Matawag ito freedom. Di matawag ang freedom ito ni. Wah! Ako sa ko, mali ang mga kadingagan natin ng mga ulama. Ikaw'y choice mo, ipag-agama. Di, bukun choice mo, di. Di, pasal yang agama, sambok dah yang kalinan cina Allah sa dunia agama. Inna dina indallah, Islam. Allahu Akbar. Papilih kau. Di. Bukun yung freedom. Enjoy sa pag-agama, bukun freedom. Pasal, sambok dah yang inibutang cina Allah agama sa dunia kalinanan. Ang freedom asan? Magpili kau. Allahu Akbar. Yan na. Yan yung rad natin sa mga ulama madatang may in pag-choice sa agama, freedom. Magsambayang ako, di ako magsambayang, depende sa kanakan. Di, bukan minito. Kung di ko magsambayang, naraka. Punishment. Magsambayang kau, bukan yung freedom. Allahu Akbar. Mama, nakamang lang ni mama. Kau mga manana, mga subha, o makadatang ka natin ng mga ulama, choice sa pag-agama ini atag kinulakan mo. Lakom? Mambo na. Huwag ko makatigan mo. Bukan yung freedom, paglaungan kinulayan. Baraa. Iminsin baraa. Isugo yung Nabi Muhammad siya. Lintas na kau sa kakakapiri aga bukat. Lintas. Ipatigam siya. Lintas ako di ako maapil ka mayo. Allahu Akbar. Bukan itu freedom. Allahu Akbar. Wah, kamencak tak kabus. Freedom, paglaungan mo. Yan asahan mga ulama sintabiada kumaan sin Egypt. Ulama sa Egypt, magalong sila freedom, choice agama. Ikaw yung makapili. Ako sa kauya dengan ko ulama sa Egypt, yang agama sin Yahudi, Christian, na di matawag ka kafir. Allahu Akbar. Di nila tawagan na kafir yung Christian o yung Yahudi. Wey, nadamdaman niya minan. Allahu Akbar. Kaya mama, ako sa critical talaga yung pag-agama natin. Labi dadon niya kalungko yung mga matigam, amadig. Yang gini yang makatip ko kamayo, damdaman mayo Yang ulama ado na yalugwa na magunawa ng doktor. Ato kamu pachikap sa ilado mayo doktor. Ayaw magpachikap sa doktor adi mayo. Basi lain yang indiksyon kamayo. Yan yung surukada. Hindi na kita hindi na kita makakuan kamadiga mga ulama yalugwa, magalong. Di. Yatakan kasi lor sa dumdaman. Yani, nadida yani, asap ya kalungan sin Rasulah. Umasido yang makaabot kami sa urian si kamatay, kumadig yang makita mayo, hindi ito na pagkakaba. Maluga. Maya ismin kumbadi, pasayara ikhtilapan kasira. Sino kami along sin Rasul? Hadisa, makaabot pa yung umulnan sa urian si kamatay ko, makakita ka mo sa pag-agama amaskin sang kabay. Lain yang agama sin ama, lain yang agama sin ina, lain yang agama sin anak. Lain. Pasal si Madega mga datang mga tuada. Na ito kaya makatago kami yung tuada. Yang mga ulama na magunawa ng doktor. Kanan sinakal mo sa ato kung mapansikap sa doktor, di mo katigaman when sikan. When niya kapangagi. Siyempre yung taga-aka utaw. Ato sa doktora, katigaman na sa ato pa, yan yung doktor na matigam, ang pang-school, pasal ilado. Way akasin utaw sa ato mapansikap sa doktora. Way, wala, okay lang. Okay, minang example lang para yan yung shortcut na makatanag sa kanatin sa maya. Way, nakita masunod. Ubos Quran. Hadis. Ubos Quran, hadis, magalaungan. Ito yung maka-shortcut na makatanak sa minanadamdaman, yung mga ulama magunawan ng doktor. Dito lagi. Yung ba? Ato ko pansikap sa doktora, ilado mo, matigam, ilado mo, magyo yung pagbubungnan.
Kaysa doktora, wakaw. Kaya, kung di natin iminito, makatangnan ng. Madatang din, sambok-sambok daw mo na pangutan, minang dakwa yang minakala taala. May Quran Japon. Allah, wala. Namatanag nakita ko yun, nakita masunod. Allah, wala. Naminid yung advice ko kamayo, inshallah subhanahu wa ta'ala, naminan yung pag-approach natin sa agama natin. Pasal oras sa masapad yung agama natin, bagsak natin narak, ha? Nilay. At iya kasalalay yung kasurukan natin sa ijak yung pag-agama natin. Ako sa kalongjin Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sino yang yakay-chakto yung pag-agamanan? Ako sa kalongjin Allah, ipakadita ka mo sa dunya, yatakan ka mo sa rizki, ubus ng kaliasan, pasal yang kahanda si longjin Allah, para ketika mangko yang sino yang matiga mapili sa agama. Sino yang matiga mapili sa ijak to agama. Allahu Akbar. Na pagpili sa ijak to agama, rizki sin Allah, rizki. Okay ha? Tanawa yang Christian, sobre kadeg, Yahudi, Jehovah, Iglesia ni Kristo, sambil amin ni anak ng Ginoo yaon. Itibuloy. Allahu Akbar. Tanya. Wa kita kaluwi sin Allah atagi sa magyawa. Duri kita kalinan sin Allah. Kaya sin Allah may api dakwato kitibuloy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya sin Allah adun ako sa katedral. Kaya nan. Pero lang siya ayaw. Adik ko sa agama. Pasal mahal kita. Allahu Akbar. Ako sa kabarikan ko yang luisin Allah kanatara di datang kaya bayaran. Ya tabi na alhamdulillah. Magalong kita sa alhamdulillah sa pagsabayang tulo. Di na tagarin bayaran yan. Masking kanupa yung dunya. Di mo kaya na bayaran yan. Uno, number one, yainang ka utaw. Kaya sinala, inaan ka ng unggoy. Ija arada sayan ayakulalaho. Kon payakon. Unggoy, atau karabo, atau kanding, atau pato, kaya sinala. Pero inang kanan sa utomagya. Obos ng ibawinan, ang makhluk, ang mga hayop, yang unan. Minamina na. Pakita sa ikaw, indog. Ikaw gid yang makhluk kami na ning stay sin tanaw yang karabaw. Ito minan. Kanding. Manok. Ubus. Tanaway ikaw. Allahu Akbar. Magyawi indog, magyawing pagbutang hintaringa, mga ngilong, mga mata. Allahu Akbar. In mata mo yan, umpa makakaya pa magkulap-kulap yan. Allahu Akbar. Ibutangan ka sa baba, amati ka makalonglong. I love you, mahal kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ubus ang mga hayop. Minan. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalakal. Allamahul bayan. Ini si Allamahul bayan. Kaya nang mapalugo yung programa ng kalinyanan sa pabaadya simod. Mahalin niya kumain ng kok. Natanawa yung karabaw atau kanin makakaya magalong sa mari makainom sa kok. Yang ido. Makakaya makakita sa kanan na kalinyanan. Magalong. Ito, di makakaya magalong. Ikaw manusia. Ama, kalina ko katamakan na Allahu Akbar. Yang daw man, mahal, luto pa ko sa, ano yan, linigil. Allahu Akbar. Maubos na mga hayop, baka kaya magalong. Yan ang alamahol. Ikaw gid yung piyagalong sinala sa, induan ko sa kaya mo mapalugoy ang kalinan mo. Allahu Akbar. Mahal kita sa walang hanggan sa kamatayan. Ikaw gid. Allahu Akbar. Ikaw gid. Yan ang number one. Ako kailangan alhamdulillah.
Ika number 2, nawapa ka di sa dungya, ready yang ubus ng kalinan mo sa dungya. Wapa ko makalugo sa dungya, ready yang lupa. Paindagan mo sa? Bye. Ready yang lupa. Tanaman kan mo. Ready yang lupa. Kamangan mo sa pag-inuman. Ready yang lupa. Pagtanaman mo sa durian. Pumus-umus. Allahu Akbar. Di magreklamo. Wapa ka, ini-ready na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat adakwa. Okay Ika number 3. Way di makaya bayadan. Nikmat sin Allah. Iatakan kita sa pag-agama kalinian na. Yan yang tuluyan, di mo makaya bayaran, di. Ya sa tabi na, Alhamdulillahi Rabbil. Yan yang kahadat si mag-alhamdulillah kita pagsambayan. Kaya, pasal, yang sikrito, ubus ko mag-alhamdulillah, yang maanasan, niya kamang mo, kagagyawan. Tanaw yang kakamang sa mga rizkil mo, Alhamdulillah. Kaya kakamang. Yang question, nangayag alhamdulillah, niya kamang mo. Yang kaya kasi magsasampay, kusipon mo, nga mag-alhamdulillah, kuya, kamang mo. Lang na di ko katigaman. Ayan, yung problema, di mo katigaman. Ya ka syukur ko sa Allah, wa ko makatigaman mo, niya kamang mo yatag ng kan mo, alhamdulillah ka. Ya adat si manusia, pabila makakamang sa magyaw, mag-alhamdulillah. Pamasi dato, kaya yatagan ako nan sa uniyatag nan, ko alhamdulillah dato magsyukur. Pasal yatagan ako nan sa unosan. Nga kau mag-alhamdulillah. Uli yatag sinulakan mo. Tutuloy ito ng baran. Inang ka ng manusia. Allahu Akbar. Ubus ng kailangan mo sa dungya. Wapa ko adi. Ready. Kailangan mo yung samot. Samot. Libre. Way monthly. Allahu Akbar. Kailangan mo yung ilaw. Ayaw, sino yan? Di way monthly na. Allahu Akbar. Kailangan mo yung pagpatana. Inahan ka sinula sa gabi. Gabi, patana, Allahu Akbar. Yan na. Maaaring kumakan sa sapi. Sapi. Yan lang sinula, subarya. Basta yung lecture ko kamayo, yung ubus ng rich kitchen Allah, way bayad. Libre. Yang bayad na itong nagipat sa kanding, nabayaran mo yung pagipat na. Itong yakakamang sa isda sa dagat, na way price in isda. Itong bayaran mo kanahan, itong lugat lang na pag-ista. Allahu Akbar. Durian si kadakalinan. Bukan bayad sin durian in bayad mo. Yang ibayad mo, itong servisyo sin utaw. Allahu Akbar. Yang riske, testingi ka ko na. Testingi ko makamang sa isda sa dagat. Ang bayad mo. Pama ikaw mismo makamang. Bayad. Bayad. Allahu Akbar. Ay, mama. Allahu Akbar. Tanam ko sa durian. Pagkamang mo na, bayad. Pasal ikaw lang. Allahu Akbar. Nga mabayad sa magsaysay. Yang bayadan mo, lugat sin itong mga utoya ka mga doon sa iya ka parihalan sa pagtubusin. Yan yung ibayaran mo. May nga, yan ni Rizky. Dagom. Yung muhay bayad. Nga makato kita sa mga mabayad kita. Yang bayadan mo itong yaga tahi, yaga kual, ito bayadan mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yan na. Yan yang sabab pa mag-alhamdulillah kita mayo. Yan ang nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ka natin ni mama. Pero yang utaway utang loob, na rin naman dumdum imam. Kung bunutaway utang loob imam. Kamang na kamang. Way pagsyukur. Wa. Di mama. Yan, inshallah, alhamdulillah. Inshallah, basi on pa mga sambuk, mga mini atawa minang wada, last yan Pasal 25 yung flight namin. Ado na May 25. Yung flight na bali, sunod si Mana yan, si Haron. Sunod si Mana, si Pasikan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah atakan pakita sin Allah sa umur insyaallah na madatang kami sa Davao na July 1 adi na kami sa Davao insyaallah. Pasal July 29 ni flight namin sa Jeddah. June. Insyaallah subhanahu wa ta'ala
Wa sallallahu ala khairil khalqi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.